tulong phases na i-implementar, that's about 200 to 240 million adyan. And then, of course, ang next kaiyan, kaya sa hiling ko, maabot yan, Sir Ferds, ng around 900 million total. Almost a billion iyan. Kasi kakanghanta na ng state-of-the-art na mga equipment, hospital beds, centralized na oxygen services kung kaya taman lang maitao. And then itong mga CT scan, MRI, specialized ang pag-build ka iyan, kabali na iyan sa Naporstita, pero yung pagbakal ng equipment, idinulog kuan sa tulong senador, no? Si Senator Pia Cayetano, si Senator Bongo dahil siya man ang sakit champion, and then si Senator Alan Peter Cayetano. So yan tabi, Sir Ferds, no? Right, so meaning po yung construction lang yung 400 million plus. Dahil pa dyan kabali sa mga equipment na yun ang maabot ng almost 900 to 1 billion. Yes, kasi medyo ang ibang mga state-of-the-art na equipment talagang millions na diretso, Sir Ferds, no? Lalo ang MRI yan, CT scan, baka man yan na hundreds of thousands na ang budget. No? So more or less, abutong po din para ma-in place po yan, abutong pong pirang taon yan. Kasi for construction kita ni within 1 to 2 years eh. So 3 years possible na mangyari, so operational na. I want it to be finished during my term, at least so sa construction aside, no? Na medyo mahihiling na ang forma. Dahil taman ang mamamagic ta structure yan, 3 floors, baad gumabaan kung maraday at karion. May curing period tabi yan na piaapod, no? So you cannot rush that, but with all the support, in 3 years may mahiling kitang dakulang pagbabago dyan tabi, no? And simultaneous dyan, iwa kitang inallocate na 87 million for the repair also of other district hospitals. Dahil tapia pabayaan ang mga district hospitals. Kasi we want to decentralize the health services na kung kaya nang sa munisipyo na level or sa barangay level, we want to support the district hospitals and the RHUs, no? Actually, kaipuhan talaga yan sa mga district hospitals kasi para madiklag yung EBMC. And madali para duman sa inda. Alright, may po si Sir Buddy.